መስደመም ታሪኽ ገዳም ቅዱስ ቂርቆስ ከተማ ውቅሮ ክልተውላዕሎ ካብ ርእሰ ከተማ ትግራይና መቐለ ተበጊስካ ንኣንፈት ሰሜን ናብ ዓዲግራት ኣብ ዝወስድ መንገዲ 45 ኪሎ ሜትሮ ተጓዒዝካ ማእኸል ቱሪዝም ማዕኸን ኪነ ጥበብን እምነትን ዝኾነት ከተማ ውቅሮ ትረክብ። ኣብ ከተማ ውቅሮ ንኣንፈት ሰሜን ምብራቕ 200 ሜትሮ እትውኢልካ ኣብ ልዕሊ ቃላይ ጉድ ባሕሪ ካብ ጸፍሒ ባሕሪ ንላዕሊ 2200 ሜትሮ ብራኸብ ዘለዎ ቀይሕ ጎቦ ኣብ ሃገርና ካብ ዝርከቡ ዕድመ ዝጸገቡ ቀዳሞት ገዳማትን ኣድባራትን ሓደ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ኣብ 346 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘመነ ንግስነት ኣብርሃ ወአጽብሃ እብነ አድማስ ብዝተባሃለ መሳርሒ ከም ዝተሃነጸ ዝዝረበሉ ገዳም ትረክብ። ምዕራፈ ቅዱሳን ምዕራገ ጸሎት ወሙራደ በረከት ደብረ ሰላም ቅዱስ ቂርቆስ አቡነ ሳሙኤል ወአቡነ ዓብየ እግዚእ ገዳም ገዳም ቅዱስ ቂርቆስ ውቅሮ አብያተ ክርስቲያናት ላሊበላ ቅድሚ ምህናጾም 100 ዓመት ቀዲሙ ዝተሃነጸ ጥንታዊ ገዳም እዩ። አሰራርሓ ገዳም ቅዱስ ቂርቆስ ቅርጸ መስቀል ዝሓዘ ኮይኑ ትሕስትኡ ምስኒ ኣብርሃ ወአጽብሃን ሚካኤል እምባን ኣዝዩ ዝመሳሰል እዩ። እቲ ገዳም ኣብ ቅድሚት ኮንካን ትርአ 3 በርታት ዘለዎ ኮይኑ ውሽጣዊ ክፍሉ ቅኔ ማህሌት ቅድስት ቤተ መቅደስ ወይ ድማ ቅድስተ ቅዱሳን ተባሂሉ ኣብ 3 ዝኽፈል እንትኸውን ነቲ ቀንዲ ማእኸላይ በሪ ሓሊፍካ ወርዳ 4 ሜትሮ ብራኻ ድማ 4 ሜትሮ ዝኾነት ሓንቲ ክፍሊ ትረክብ። ኣፍታ ክፍሊ ነዊሕ ዕድመ ዘቑፀሩ ሕብሮም ዝሓሰሰን ዝተቃጸሉን ስእልታት ኣለዉ። እዞም ስእልታት መላእኽትን ቅዱሳንን ኣብ መበል 15 ክፍለ ዘመን ከም ዝተሰኣሉ ይንገር። ካብታ ንእሽተይ ክፍሊ ናብ ቅኔ ማህሌት ምስ ተኣተወ ብየማነ ጸጋምን ብመእተዊ በሪ ኣብ ዝርከብ መንደቕ መስቀል ተቐሪጹ ንረክብ። እዙይ ድማ ቅዱሳን ኣብርሃ ወአጽብሃ ነቲ ገዳም እንትሃንጹ ኣጋንንቲ የፍርስሎም ስለ ዝነበሩ ምስ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ብምዝርራብ እቶም ኣጋንንቲ ንምብራር ናይ ብሉይ ኪዳንን ሓዲስ ኪዳንን ተምሳሌት ዝኾኑ 2 ዓበይቲ ጥንታውያን ናይ መስቀል ቅርጺ ተሰሪሖም ይርከቡ። ኣብ ውሽጢ እቲ ገዳም 6 ብ4 ዝራብሑ 19 ድማ በብሓደ ዝራብሑ ብድምሩ 43 ዓምድታት ከምኡውን 7 ናይ ኖህ ቀስተ ደመናን ናይ 7 ሰማያት ተምሳሌት ዝኾኑ ቅርስታትን 3 ሰፋሕቲ ቤተ መቅደስን ዘለወን ትኸውን 7 ጽላት ወይ ድማ ታቦታት ድማ ኣለዎ። ንሳቶም ከዓ ታቦተ ቅድስት ማርያም፣ ታቦተ ቅዱስ ሚካኤል፣ ታቦተ ቅዱስ ገብርኤል፣ ታቦተ ቅዱስ ቂርቆስ፣ ታቦተ ቅድስት አርሴማ፣ ታቦተ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልዱባን ታቦተ አቡነ ዓብየ እግዚእን እዮም። እዚ ጥንታዊ ገዳም እንትህነጽ ብዙሓት ዘገርሙ ንዋየ ቅዱሳን ከምኡውን ካብ ዝተፈላለየ ዕንቁታት ማለት እውን ዕንቆ ሰምፔር፣ ዕንቆ ጳዝዮን፣
عنق كركدن زبهالو زخبر عنقوتات استسرحو قتر ليتن زبرهو مبرهتتات زنبرو انتخونو أما بل 10 كفل زمن بيدوت قديت تقاتلو من الرقيفو من يوم نزيو دما أفتوم انتاويان عمدي اتقدام نمفراس تتكاملهم زنبرت مسارحتات تشخيلهم زتسبر حاج عاوين رأي يوديت قديت انتاويان مصحفتن كالوت تاريخاويان نوايا قدوسانن مقصال مسعبيوا اب تحت تقدام مناب زركب قلاي قد بحر اتياتهم يا كافت اوان جميرو دما اتبحري قد بحرنا تبهاله كساب حزخ صواع خيلو ايو اب قدست زلوك استان عمد وركن بغرص حرق استملاخون زاقيتون يوم مقايتات قدام قدوس كيرقوس وقرو فلي كئلت زعرف اللهم كوينهم نمسرحهم زتقبرت نكا كبير من باروز مسكرو يوم نزز تعذبت ايفي بيرس افتقوان زنبرت تكنولوجي ابقمت بمئتاو اتقدام المهنات لعل حدا مئتي عمت زوسد كخون كم زخل تقمت قدام قدوس كيرقوس وقرو اب زمنها هاتي تيدروس مالتون اب شحن شمنتن ميتن سسان شمنتن عمت تمرت بليتنال جنرال نابير زمراح سراويت انجليز زتا اسرو زيغاتاتي كفت حييلو ناب إثيوبيا ماتيو مقدلا بصحن تملس قبني وصل زنبره كساب مفلمتا مبل اسراك في الزمن عالم تفلطو زنبرت بحتاو قداميو قدام قدوس كيرقوس وقرو فرانسيسكو الفارس زتبهال اوروباو دما نختما قرو عدت سقبره فلما يصعدا خوينو اب تاريخ تمزكيبو ايو قدام قدوس كيرقوس وقرو ببعمتو 19 حمله هصان قدوس كيرقوسن ولاديتو قدست يلوطان كفلو حمايد حينوم زوصلو 15 ጥር ድማ ህፃን ቅዱስ ቂርቆስ ሰማዕትነት ዝተቀበለሉ ክልቲዮም መዓልትታት አበይት ክብረ በዓላት ኮይኖም ዝኽበር እንትኾኑ እዚ ጥንታዊ ገዳም ብዘለዎት ሕስቶን ካብ ዋና መንገድውን ብዙሕ ዘይረሓቐን ክንሱ ክሳብ ሕዚ ግቡእ ክብሪ ክረክብን ክብረ በዓሉ ብፍሉይ ክኽበርን ኣይከኣለን እሞ أوشت عدن وزان نركب تجارو 15 ጥሪ 2017 عام تمرت إذا تاريخاوي ጥንታዊ ገዳም ኣብ መላእ ዓለም ክፍለት ክንገብርን 15 ጥሪ ድማ ኣፍቲ ቦታ ብምርካብ በረከት ክንካፈልን ነቲ ገዳም ክንሕግዝን ከም ዝግባእ ዘኻኺርና ምድላውና ብዙ ክንዛዘም ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር በጸጋው ይደግፈና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር